Tes. Assalamualaikum everyone. So ini adalah recording untuk topik investment decision criteria untuk yang kelas hari Jumaat yang Miss tak sempat ajar hari itu. Okay, kamu boleh self study lah dengan ni recording ya. Okay, so kita direct to the question. Jackson Furniture is considering installing a new CNC router system to manufacture its custom specification furniture. This investment will require an initial outlay of $250,000 and will generate net cash inflows of $45,000 per year for 10 years. So what is the project NPV at the discount rate of 10%? And should be the project accepted, why or why not? So this is the formula lah for the NPV. Ada juga formula yang satu-satu tu, tapi itu memang panjang lah kan, sebab formula satu-satu tu dia guna PV kan, PV plus PV plus PV. So kalau kita mau guna formula annuity pun boleh juga. This is the formula lah, kamu extract dulu the number and then you plug in into the formula. So you get the answer $26,507. So should this project be accepted? Why or why not? Yes, accept, sebab dia tidak negatif, dia tidak rugi lah. So question B sama juga, tapi cuma discount rate dia berubah into 14%. So you plug in the formula and then you get negative. So this project should be rejected lah, sebab dia negatif lah. Okay, next question 2. Question 2 ni dia ada kompleks sikit lah answer dia. So Ryan Industry is considering project with an initial cash outlay of 120 and expected cash flow of 30,000 at the end of each year for 7 years. Maksudnya 30 lah dia bayar setiap tahun sampai 7 tahun. The discount rate for this project is 12%. So apakah project payback dia? So di cara mau cari the project payback is you need to calculate lah. Tahun pertama dia bilang 30 kan, dia punya cash flow pertama 30. Kamu kira lah 30 tambah 30,000 tambah 30,000 tambah 30,000 lagi sampai dapat 120,000 nih. So you get the project payback is for 4 years. So the answer for number 1 project payback 4 years lah. And then what is the discounted payback period? So this one you need to calculate the PV at 12% kan dia bilang discount rate dia. So you use the PV formula. This is how you calculate it lah, satu-satu plug in and then this is the formula and then you get, then masuk sini. Okay, and then cara dia ialah kamu tahun pertama kamu sum, pergi tahun kedua sum sampai sini tambah dia 108. Kita mau cari dia kena sampai 120,000 nih seawal-awal nih. So bila kamu sum lagi bawah dia terlebih pergi 123. So kita so dia pada tahun, kita tidak boleh ambil tahun ke-6 sebab dia sudah terlebih. Kita kena ambil pada tahun ke-5, 5 years. So sekarang kita kena cari berapa bulan. So kamu kena guna yang initial cash outlay ni, tolak dengan this one. After kamu tolak, kamu dapat 11,856 and then kamu bahagi dengan this one yang pada yang lebihan tu yang lebihan tadi tu, yang terlebih kamu bahagi dengan yang terlebih tu after kamu tolak, and then kamu darab dengan 12 bulan. So kamu dapat 9.4 months lah. And then the answer is 5 years 9 months. Okay, and then NPV macam formula di depan. Cara untuk mendapatkan NPV tu kamu boleh guna formula yang inilah. Then you will get the NPV. Kalau kamu buat satu-satu like ini ada sudah answer sini pun kamu boleh dapat juga di answer. So untuk PI, this is the answer, how to calculate the profitability index. So total present value of future cash flow bahagi dengan initial investment. Kamu dapat di 136913 ni dapat dari mana? Daripada hasil tambah sini sampai bawah nih. Okay, yang PV 12% ni
tambah dari year 1 sampai year 7, and then bahagi dengan 120, and then you get the 1.14. Okay, so the profitability index is 1.14 for every project invested. So this indicates a profitable project lah, sebab dia more than 1. It's not negative. As long as it's not negative, the project is good. Okay, so next question, question 3, last question. Oke, dia bagi dua project A dengan project B. So dia suruh kamu calculate the NPV and the PI. So it's very easy. You just use the NPV formula and then plug in, you kasih keluar semua dulu, and then plug in into the formula, and then you will get the answer. Same to project B also. And then kamu dapat value negative, and then PI. So PI dia less than 1, di bawah 1. So these two project should be rejected lah, because negatif kan tiada pulangan, so rejected. Okay, so that's it. Good luck for your exam. I hope this recording membantu untuk kamu punya self study. Alright, thank you, bye.